Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Salamu alaikum mwangalizi watukufu wa ORTC zentosane zirahma za Mwenyezi Mungu julanyu. Maadisi baina ya raisi wa Jamhuri Zalia Sumani ni shikao shaelesi wala mwali shishulia nao no mwanuno wadi wa corona yaendelea omwiso wa mfumo ihofumboni mwali wajimlisa zihazi zafanyishi za tilwanziani ili upuka 19 no mtangayo wa wadi wa coronavirus. Hussein Abdullahi ni maelezo ya mapicha ya Chan Mohamed Lamin. Imadhamana wezi kuminiza mwali pamoja na imba wa ishughuliana na mwano wa wadi wa COVID-19 no mwali hadhir maimuhu wa dawla ya Komor Azali Asumani wafanya muonano wa badili sa mafikira harmwel jumba la hoteli ya Lizabu. Zaka mahadisini domleshe raisi zihazi zifanywao zihusiana na mwano wa wadi wa COVID-19 biwajau na ujua namna wadi uno uyendeleo harmwaishi siwa shamwali. Amma zatanabahilwa zihanzima zemtuoba wadi wa COVID-19 kaziste hilwa huno mwali nena harmoi masiwa ya baki. Rangui tarehe 4 ya mwezi wa Julieti ujai tarehe 6 ya Septembre kabusi ata mtu aparwana na wadi wa COVID-19. Shalakin urenge tarehe 6 ujai tarehe 10 ya Septembre yani panzala suku 4 uparwana wanduwaili walo na COVID-19. Na mnajeje bana fasa mala fazi latente ya ikamba kapsika malazimu rongwe hauzuri mzuani mwali ngazi jango parana mama wandu wasafiri wenji wa virode ngazi jango wa ngazi cha donc be kapsika zikamba parana ka local ka sinyenji donc wabo wasaja jue situation parce que jahili za rongolo na rais wa daula fumonne wafanya inter watwalie namna lazimu comportement lazimu ikiabasema yani yai wandu wa laptali wandu serikali mamera wandu comportement ndine lazima rifanye donc haina mnaza rongolo mwali rangure 4 avril hay le 4 août mwali ka parana ka atuka bakarsi zunguha begeri zungu hao zungu beka parana ka diunanisi za yauka harmo mjimlifu wa shisiwa shamwali nina shisiwa shanzuani atawasulingasja takdiran ngobo mabavu 17 ikawo imanne ya yala wa mwali. Na hunu mwali di harmwali bavula fumboni di paparhana wandu wasi kwa na COVID-19. Amma kabusi atamru moja afarikiana na dunia. Wadi wa coronavirus ngo hadhur harmaya isisiwa zilu harmal barala hindi. Na baadhi ya nchi zingine wadi unongo ndao na urenga nguvu. Ijuka afdhali wandu wa ilewi hatwari iparhana harma wadi unu ili wandu wa utawe. Yemuhuma iho idara yazi ho jumbe la uraisi ya dhaminishiwa idifan Yusufa Mohamed Ali hapara watangazaji ilijumlisa Julai ziara za raisi wa Jamhuri ya Indilianizo harumalesi walanzuani na mwali ili uonae namna zihazi mbali na mbali za tulanziani na serikali namna zendele yao na rumshili. Yalo muhimu yafanyi haiho haku akautsamia eromorkeur. Eromorkeur shinuhidunji inumeli kuo yohenda irengeze meli obandarini izibalia ujani opor basar mensia hatu depuis 84 do almarhum Ahmed Abdallah yahula remorqueur wakati wandu wakautsamia eport de Mutsamudu kabati yesi yahula remorqueuri ya remplace inu jay miniha arme kenet haku ande domini repare kenet jay laza zi activités za hopor zifu
kajaka kwenda namna lazimu namna kameli zinji zikautambia zikauka oblige zende zafanye décharge lingoni maore hauzende Dar es Salaam zitokatula wandwa java rengezi ula armameli titi zibali wazije unokomoro. Le président est venu un mois après dans la chambre de commerce d'Anjouan yaone zihaze chambre de commerce izowazifanya et surtout zi activités zilio harmon somo mwali aussi msafara uka ifanya 24 heures mweli sha uka muhimu halisi parce que handani rende riona nane rione l'hôpital ya Nyumini iwaka au Fomboni à côté de l'hôpital ancien. C'est vraiment un hôpital quand on arrive Marabana Yaseba Emiret. À la suite, il y a eu un apporté à eau après Kenneth. Un hôpital où il y aura 3 blocs opératoires. Il y en a une partie, il y a maternité et néonatale. Il y a plus de 30 lits d'hospitalisation et toutes catégories. En Fikirikana, c'est du nouveau. Parce que peut-être il y a 2 blocs opératoires. À Bassa, il y en a 3 blocs. Donc il y aura 5 blocs opératoires à Moili. Watungaji nyama wa mji wa Singani haruma libavu la mbu waondana na misomo ya namna ya wendesa zihazi zao. Inu misomo ya tilwanziani nilekungu manyula ya mashirika ya Komore na mbao Modek ili uona namna ya ubarikisha utungaji nyama haruma wakati mzironu wazingaro nu wade wa coronavirus. Mariam aliridhwa na Amadan Baraka, maelezo ya Azari Mbaye. Banda ya hii misomo walimaji wa honda na niyo inu desabiki yaho watunga jizinyama wasumesi wabao. Inu azma yalawana na wanuwamba wa Modek ya ubasa uwa ya ankiba ya hiyonti. Etarehi 19 yaho mwezi rilonu wa unu watunga jizinyama wamejitafauti ya hele bavula hambu watanganyiwa iho Singani waenjezizi wa maarifa ya uheza juzi haziza hao maarifa ikao nganjiao haruma tartibu na biswara za nyumeni. Apie mbabi ma elever idie production hao ihenjeze yani ulam barikisho he madini hao ya henjeze ili wa zaidi se ujizi kangwa ona tabu husu ye matsunga hao husu nandongo walona husu udependene ne zinyama za hao washinde wajirenge ya charge mpaka watu para doktori yabo wana rongo watiti pande wa shahula pande wa he ye bahano rahafu wa he ne nyumba bidize zinyama zilale upande wa he hufanyishwa kashe nyama shinu shama shema joshinda shinzalienro joshinda shintole nyama njema ufanyishwa ces formations on doit Josi Renga washinde wazirumi ido faliki amwaduruluni izabili garjo tsengele makongomanyo dunia ikao hushilana hakune zanongo zeno ndira fanye plaidoire ruonese faida hanku ilio et kazi wandwani wa accompagner d'une manière financière car toute sa formation ba shanganza wandwani wa accompagner d'une manière financière et technique car tu yose résultats gazioka adéquat. Yemisomo inu ikashwa bahasha ho watunga jizinyama wanu watekelezi zitambuzi wa hunda au harumazi haziza hao wavumbu wa hosoniwe mafundi wao ye virusi yambao dermatose nodulaire izingarao ezinyama za hao virusi kao inyama ye ujua ushumpiza inyama shasaya harumazi tambuzi wa hundao inude ya wala muyoni ngari hundao problemu zinji kao ngari hundao rumezi nyama bade zinji kao ani pande wa husu eshahula karitu shihunda heli ya ladhimu shamdungu koyabo mru hata bihata gemru hajo parsa shila shahula mpaka fulani ende ya hule shakaritu fikiri wandungu hamadizo kaya wari tini ila jitihadi ikawa ndo ya ladhimu harumazi ndongo zinu shaze mbenga zipariswao ni mabade menji kao haswa tahamada wakati rilonu wa unu ngabo mabade ikawa ya dhuhiri ikawa katundi hana shawiri zembezi fuhako haswa tan harumale bavula bambao. Wanachama wahe Modek ngwajo utimizi ze barnamaji za hauzinu haruma umva wahe masonyo kabla rahawe jenda harumale siwala mwali hasababu yahe mada ya mwiso yahe misomo waitianziani inu. Imadhamana wahi makungumanyo ya wanili yao na udai ze haki za mna imwana
waka harma omji wa elenje harma lijira la mbude ili washirisha Julai zitendwa za peu zijirisizi wao wanaziwana masusu ndo wasutimuma nana owanruwashi zinu tartibu za utiniabaho ezitendwa za peu zinu zititangae harma emasiwa ya Komor. Ahmed Abdallah Hussein ne mapicha ya Ibrahim Kabavo. Harimau mwena no unuika yawo urengwa fumvuni jani buzinji ukauwashi harimau mhashirisho wahezitendwa za kifujari zirendwa awo ye mwana ne mrumshe wahudumue shughuli inu waparao ye madhamana wahowana wajitole harimau emalezi unumwaha uhunda umwezi wa Juin rihundrana na wana jana na mengo miranjaru na wanane wa juruhilwa abonge wautsiwa na washashi abo wana kanga mambo wana waurangu mwana ya tutimizi mwaha uhundra maha kumena fukare dauri wafumbu wao hamashe sabuishu mwana mtiti ya hundwani ndongo jazinu wakati wanruhanzo mriha lawama ya ukakujajo kahwende kujajo kahudunge mruola kujajo kafanja siuliwaza ukamwana mtiti ola raka jatimi ya akili na mrumduhazi dojo hamfanyaza nongozi rijotsaha ezefami waduelewa wanawatiti watunda wehajisido nao warenga mrongozi harimwe hafla inu washimia haku harimwa mlejezo zedhamana usoni mwema dhamana wahowana hena mriaza mwana gumombeleo ya hunde maana ya mteshioni ya some ya jake mwana mrwa mhunde maana basi mafujari waonoka ya balawana mwana wa mahamiri mwana wa mahamiraru ngumrumshe hamrendeziyo hadi ekai mwana hangu kansu mtunda shamjobo tasi timransi zamzazahahe ne hija nsutundo kemane mwana hande shioni yebane mwana afanya metsenjo soni tenzangu yaboladhi mo siwa babanga sina fumvu akaka tutundo wana na imadhamana wanu ngwaparao hena mru ya towe le fumvulahe reulo karibu reulo hule ili ushashiza ezitendwa za kifujare zijirisizi wao owana ranzido wa mahamiraru hunda mahakume yala de maelezo ya Nurdin Said le shirika la mwenje Sonelec kalibadilio haina usikuhusha ze compteurs za disque au hansi za nyumeni za mbao STS inu tartibu holi honde madhamana wa ile shirika linu za uwana no wizi wa mwenje na hunu baadhi ya maranya kwatu aidi ze fikra zinu na rianshi maelezo ya Hamida Esha Tamadia mwa utasi habari wa Ikamben Said ne mapicha ya Salim Zarkashi hawa na lowizi wa homwenje ile shirika la Sonelec watia nziani barnamaji ya ubadilisha zinu compteurs za disque na zinu za STS holi hode mkalimani wa heidara ya Sonelec eze compteurs za STS zonjema hehifadhi nano mzio owizi serikali olihondo wakati washarikiana daone Bank Mondial watea mkataba mhono ile Bank Mondial warilalie produit ya nyumeni ikaonge jao isembolize kumtanganyo ile shirika la Sonelec bandara tambaze EDA ni mamwe rafanya shirika zima la taifa lazima wakemba hindu jori tanganya embendori tanganya hiyo de logiciel ambao beshio 2 iruhusu zenau za uhula mwenje nzuwani mwali gazija zikenzima wajao haina bahanujo kabjihunda rumwe masiwa ujohulo mwenje ze compteurs za STS zima faida zo hindi ni bwasiju faida hazo de security hazo haina wakati mwa rajo kwanza je intervene ngone mna mhono kemna mhono hahea yabona sakau kanza wibuwe uifanye haziwe clear ye barnamaji inu ya hezi compteurs za STS yarimilwa mali nele sanduku la mali la dunia na zinu pia hausahilisha raia na no wana no wizi haudhukuru ala la saya la yetanrifa habari hatu harma mkabala wa mwamwa ihunzwani imajaya ngavurizi wao karibu mwa intamtanga na yonga tilwa mro heli kaonga ya dhuruo yesu ya wakazi wa birao harma enzi ya inu nao kwa turanti ushemeleziza wahundi wa shawiri lirwa jina aharaka na rienshi mapicha ya Hussein Mahmoud ne maelezo ya Juna inaojibu umosi unu liovani de hasibabu ya matsaha ya lao msamdu ya jao ya itulomoro mkabala unu haulindwa vuparuhana shawiri ya uvanu valazimani vufanyishie zihazizini
ya madhomana yalbavulini waono afdhali wajayatie moro vani ile watsedze uchafi mjini vani risichpara harmal pare la shikoni mkabala ikao vwana hoteli iliyobavuni kakila suku ya hipara maujoni wakazi walbavulini uenshi ajaliini ndrongo ikao isi wataambisha beka wanaza hufanya wala za hurongoa ile wazie umosi unu usiwadhuru iswiha yao. Wakati mwengi wakazi walbavulini wao upara atamahabilio wana na magari ya jona ya mata hadhan na ikamba tsapo bansomba bamsitie mataye bobe mataye yana problemu julatu na madhara na wana watu waendo malikole na wasi zinafsi za turivirovani wasirambe ukamba ruabulie wate matahaya yo vavo swamba basi ntongelo vani na mwere mwanwe plus wo mwangale vanu ukamba kabasima lago mtomwe matahaya yo be mataye ya sir derange wasirijibu mbana wo lazima ni wate matahade mtangani maana vwa mtu baba njibu mbana waya tonrema baba mkabala mataye na modai na hiyo serezon daima nyumba zatu za ujuvavo mkiri wa jimwavo wandu waswali lerato kama wa mkiri na wasali tambuzo swangia Chongoini kestambisha tu de wakazi wa mama be atawa wavira kila sukuvani rangu wangia wa mtsamdu bal atawa waenrao harmal bavula shisiwani ne chongoini isi watambisha mosi uojua hutambisha mvinga gari ataija itongo ajali twaria utemore babu kama mosi ulawa wo farzun ge matoni wangina sija umge matoni babo magari ya kolana mana lera machabaliha babu na magari kolana ya kolana babu mata maraha nduka ba jira tormore zini ratomi ya ntumlato mataba na utemoro mlishe msilate aini ajali komba yani kesi sirva ntoromba je como dirige que sirva o seu hauma o binadamu na harma ulanga zonti pia manene ina consequence nyingi na adam se do amitu manava tukamba vamta mira manava zuziti viri karpasha garvan buina miravan kataya paravani en fait ka oblige mbarum vile l'hôpital mana kashinda respirer hai plastique zilo vamba situlo amoro na zoto lesu ala la hesora faya himajaya kaliti jangu haukali baki shiba harmwazi masiwa ya Komor na hunu ya marai ya kwasi wangu haukangwa vurizao himajaya haini mahala harmwa tengwe la shashizi wando Zain Al-Abidin Ali Mohamed ya ile hazi za swana wazahe informonsi harmwa ledahu la Komor Lab wakahadhiru watanabahi ujuzi wa mnaija na woi ya rumia orange toli na swana wazasa ili ufanya hazi za swana ni mada ya tawa ibalia ze hazi zinu zambao confin arkomor yani harenge omuda ze hazi za tukaendelea hasibabu ndo wadi wa corona ili ukansi yafikirie namna ya joheza juu haziai narienshe mapicha ya Salim Ali Ratiraka ni utasi habari wa Alia Ayub Abdallah maelezo ya Amida Aisha Tamadi Waimna ijana mkomori ujulihaniho hazainu ilabidin deavaza ezempado za hele jumbala Komorlab mabao yaonesao yezehazi za swana yazifanyao mapicha yanu yaelewa hamakswada ya uhutaji mali za urekebesha ile jumba ya kuendelea nezehazi zahe E projet nous surtout inu kauji basé haku harmaye e création ya galerie hangu kausati andisa hazi ça fait déjà 2 à 3 mois et que les hazabaki à peu près 90% hizi hazifanyishia et que babakisha na hazi mais audio camera mrade kan mradi na tena tunakakarini fanya exposition ilikawa yani mapesa njohunda harmaye exposition qui finance les hazirwajiza e galeri zenart baishe uwade wa coronavirus urejiza dingoni yezehazi amma barnamaji inu iwaswili holiho imlimuoni haubasawa yezehazi zahahe zainu kajaranti uraraza imatso naye yeurumia zana mfano mbao mukade magarando na nguo ma artiste menji amanda ami si o hundani problemas surtout pour problème financier parce que si o disse a mawana yatima haku bodiho e aruyo raket shida ya hundai jirma ya hawa rafa kati mwinji si o jihunda ri bloquer hakar dera fanya hasa sababu questions za financement na hizo amzon par exemple uma exposition in wakati na kandisa e zehaz
ishatsongeza yarenga wakati mwingi haku davuka jakaneze mwaje na kutsisa sijidone sabika mfanyo ye projet ili utia turu yeze hazi za hahe za inu ye usanganya za nazinji ili ye hazi jibu ye mahutajio ya hahe. Chama la kitamaduni lao wanazioni wa mji wa Ibembeni harumali jira lambude waandali ya 2000 usiku waweleha opisi na utamaduni wa Shikomora. Azma ya rengwa ni madhamana wa matembezi ya unikathamani ya madini ya shahula ya limo vanuti juu. Asa nalifanguri niko winjo wa maelezo. Warenga funvu harimwa ye hafla inu washindi wa tansawa wawono yenau ya shahula za Shikomor ikawa winji harumizo zikazipihwa na ufanyiwa na uzinji za upisi wa Shikomor. Ne shahula shakabaoni kabisa ndembatse ya Shikomor. Embatse wo happy hwaje usukwa lelo uno happy hwaheze sorto zontipia. Batse hawajwa hahosiwa haonesiwa ukaya mbatse ibyo unyenye wa rahaye japihwa. Batse haho hwadzihoni. Batse happy hwaigobo. Haoneso ukaika happy hwadzihoni happy hwaigobo ibyo liwa nadziwa la hafa. Harudi happy hatilwa nazi na nyama hatilwe maji ndani la ramba omba sende maji boivende. Mwanamshe haramuhe bato mwanamshe ngulimo jamoko wabasa mwanamshe nge president abo baturi bengele dima no warenga funvu wajau ye matamko yao wapara haku ya ukange bidio ye madhamana wahensi watieshi uno hahuja luzi zijoshinda zibame haku ye maadili ya hensi zikae haina wakati hama dezensi zabonze. Kwa ongeri tabisha haruma mji hama ibembeni do wakati kawo zelegi muzonti pianga zilimishia haruma mji ibembeni nonga ritungo zila hasezo shari jo hutajia rihunde msaada wa serikali rihunde nyumba ya ufanya zebwati za konservo rido konservo ze tomati za hatu ne zembe za hatu ne mafenesi rititoya la mezimiraru ya jodunga bala ya wolori lati mananga riunda wa hasara wakati kaule lo manaba lonzaya ndavoritsona luzini kaule longe fabrike wozendongo hizo reshinda rezila mwaha hata zilazi jodo huja ombe ya le nimali ke hawinji le nimana likai hawinji manaba sina ulima aboka batizi jokiri manabo manada mweka juhima kashahula abo misijo ombe ya mhono wa dima uke hawinji jabo kolongilo manawe juhaba sa ibembeni kautija halewe juhaba hakutuo na shaba bihonziani etrene shawonsi pia warenge mibaya ne mapia singo ho nzengwa limao yonde ndongo na johutajia zikae hunu mjini ikashabaha wajau owandu wa hele bavu waju wa hafla hamanda inu ya kahondelea hena mru haja haunesa umhono wa hazi wa hahe ya ujuwao ili haubama ye mendeleo ya hensi na habeshelea zihazizinu nga zendelea harimwa wa mfumo wa hazi ujoka ukaya wa mfumo ujao hasibabu nde matembezi vanuti juu. Almuradi za tanabahilo luka wandu ngwalimao hawinji amale toramu libaki umahalani hauhafadhu ya shaula shinu ili shirumishie zinyakati zijao. Ujimizi wa 2000 inu mkonti utu wa kawaida wa hele kungu manyola mpira wa mdu hawadhiruma ya madhamana wa heze ligiza ya masiwa no wa hesheka o shiongo zao zihazi za hele kungu manyo la mpira wa mdu ili uramato ya mijarada iwongo zao ile kungu manyo linu hafaida ya sport mahsus de football na rienshi maelezo zaidi. Haujimla ya hazi viri ha kawaida pasko isongeza maudunga kutoka mpira ujojibu namna dunia kamili ya darumo mpira huria unafasia ono haswatan dokanga bo text kao haina mru ujo jilao mwarmazo yafanya chakao simjamba babalati fanywa jao walati baziziwa ono yo dunia nyumeni ikao jilio mpira wa leo ono ikao sonti pia rangu entraîneur rangu dirigeant rangu joueur rangu waruka ngo uno mpira bono ngo joula umu le dhamana fulani harimo dhamana ya hai shaka watimru jo hiba dhamana ya wandu wala kwa watimru jo kao hunda namna tsomenya ono parce que menye fuka wenji harimo za tsavoze dans l'ensemble zozatoha zikiri le maximum parce que une assemblée générale extraordinaire zako représenter zisiwa wantu wajewa adopter texte kamane rivolo azo bien longtemps rekenti malagon risome rakoja vangeris validenis fikira ambazo tongo recommandations zakaza parhana
nazo zaangiwa au maximum watu wazikubali, nazo raja nazo watu washindi wazipase. Donc zika doléances kombane zika concret za correspondre hukamane zi valide. Donc wazulamba zi valide wazulamba en cours de validation. Donc zvirendo mana parcours en large statut ikomba ikana no benefiki rangu usu i statut na règlement bali na bali amano ko ikaw mo jadi rona bakaka ya clair ya ma formalité nos licence formalité nos licence ikomba idure ngobo itan ya tolo tan irele mbange ya 10 jours ikomba ndo lazima ama 10 jours ndio shule tofanya licence formalité zo girona bakatongo mshasha. Rais wa uongozi ule kongomanyo la mpira wa mduka ni za Ibrahim haonesa uka omwandaliwa wa mkonti unu zika mengoni mwazi faliki ya kanizo ili wanti mishinzi mema ya football ya Komornar mushile. Tijibu hali simanaza nongozi kantindo karfanya hazi andani rifanya tournée ya mwezi il abasanu eskuale urkari rijari tanganya sontipia heni mndo ambaza rifanya partage ya ka très positif. Wandwa elewana, donc c'est pour moi yo ndongo positif. Na ndongo yo kejajo kaishindi fanyisha eka karjakara honda et soutien à président Azali Assoumani. D'ailleurs amum remercier kabisa. Mana yo dia tongeza leo lio vanu Rachida ra avance. Emna Pierrou yo c'est très important. Yo abunga ngarenda usoni amwa émission za hatu déjà zabaki abasanu ngarjoendera i préparer les élections. Habari zatu za bonze jumu ya madaula isherehi mfumraru inu watsina fijo hasibabu ne coronavirus yema mengofuka rena mitanu rangu le kunguma nyolinu la pangiha iho Marekani Joe Biden ikaongo lo harumaze heleza uraisi mwezi wa November kabil haonisauka omhonsi hakim oharumwali baraza kula sharia la Marekani tiuncha shino mwendele wa heze voti za uraisi kazjadunga sharia itoka ujonsi na unu na Hollywood warumilwa uigozi shamvu sha dhamana omrejeziwa wa baadhi zanzima za utini ya baho ya coronavirus harmwa lejera la Ulaya harmwa ya Ulaya uhanyisa wakazi Mohamed Munyalingu niko maelezo zaidi. Dans le gigantesque bâtiment des Nations Unies, Wiyoche yengono ya heze eskaliye za tapirulan uharmaye makazi ya hejumi ya madaula ya New York wansuju ya Marekani dozili lao ushahidi wa ukaya ledaho kalijafa manzi hejumi la halo. Lakini mfumdaru inu ye jumi ya madaula ngetabarukuo ya mahamengo mfukare na mitanu uranzi ya zalhaniha ni mfumdaru inu iwafiki tarehe mengomiri na mweja ya Septambru mwezi kao ya maraisi nuwa huwa kisirikali wa hezenti jana na mengoshadana ndaru wanachama wa hejumi ya madaula wawanana iho New York ho munasaba wa humkutano maalumu wa mwaha kifaransa wambao Assemblée Générale des Nations Unies. Lakini mwahaunu ya maraisi kwa na ujua huenda iho Marekani hasibabu ndo wadi wa coronavirus. Na umwahaunu ya maraisi haini mdungu joka ya hormoinsi ya hahe ya tekeleze hutuba hezenzi ya zahe internet ya na ze hutuba zinu ngazijobitiwa ulemengu waziwone. Na zinu hutuba zipasiwao zijishinjie waharumembu wana ya wanano wadi wa coronavirus na ugabile masuala maalum ya diplomasi ili yezi zingiri ziziro ikao zami ya ulemengu wakati unu mfano demigongano ya nkodo ujaze tabu za ankiba nane mabadili hoyahe hawa ya masuala anu wajao ngajobirli wa harumaze hutuba za hema raisi ranzi do harume majumbe ya uraisi ya hao badala ya mimbari ya jumya madaula iho New York. Ne mwanjishi jimla wa jumya madaula Antonio Guterres yeye haune saukaya ngebidio ya madahasha ya kazekifu na zensi kumenansan wana chama wa hele baraza la usalama warenge uhonde kabisa humshangiria hormale suala linu na ye haune saukaya miliari $10 na milioni majana mararu ngebidio zisaidiwa zensi kaongizo na nchilanchashi oharmimbo wana ya wanane coronavirus. Lakini funfuzima harmama funfumani ya hema pesa yanu du ya parihaniha lengidadi wao takriban miliari $2.5 za dolar za shimarekani. Ndongo ikao kesi nyangu haukaya uwadi wa coronavirus udungi ya unuachero o ulemengu rahako machanjo haudalao la parihaniha. De la part des membres influents.
La nuit dernière, ils étaient encore une fois mwaka wenji kabisa 2000 iho Washington bavuni mwele daholi baharao ya mahakama mahu ya Marekani ino kifaransa yambo au Cour Supreme ili utekeleza malahu hamara ya mwiso ya bibi hakim Ruth Bader Ginsburg ikao hafarikiana ni dunia ya jumaralani yuhuja. Lakini ile swala aljuzi sao bavuni mwazinu demrujo kahumdenge ya ibadala madama vanu na mwezi wa nusu ya Marekani ngebidio hondane na rais wa nyumeni baada uchaguzi ujohendelea ya mwezi ndaru ya November kabil. Almodadi rais Trump handisola tsaji ya ukaya ngena huba kabisa ya uhansi ngodi ngohi ya ujoka urenge badala ya juge Ruth Bader Ginsburg. Harumwa wakati ikao ye kandida wahema demokrat Joe Biden ngwambo ukaya ngebidio ye sena wastehi ze sharia za Marekani welewa ukaya sharia kasuruhusu wahansi wa hakimu harumwa Cour Supreme raze voti ze jarewa ye raisi ujochagula omwezi wa November kabil uwande ulona ze fursa kawaida za sharia za uhansi ya hakimu hoi. Na wakati unu ze fikra ngazibamana nao haukaya yema demokrat na baadhi ya hema republicain wandisone saukaya ketsi haki asulani ketsulunga sharia asulani hoka wahansi wa hakimu harmadi tengwedinu rera iswa nyumeni yeja chagulo. Almuradie kampanyi idungi yangendele yao yembwana ihisa wakati unu ijaye daraja ya haju kabisa su alaikao wakati unu wandungwa lindi yao eba Trump ngujola uza ya hensi hakimu razanyi chaguzi zejarewa leta matsilo boenza manyo na leswala linu houzorofu wahalo galibakio habari za udunga. Le reproche vivement ce changement de position. Les habitants de 37 quartiers du Grand Madrid sont entrés à contre-cœur dans waka wenji kabisa imasihu ya 2000 wajau haruma mira minji ya mji wa Madrid mji wa ezwahensi ya Espanyo iliwonesa utukivu hao holihondeze karari zirengwao zijunganyao no mtsangayo wahele bungu la coronavirus. Bungu ikao wakati unu hamara nyumeni lirudi livuriza le bara la Ulaya obamna gugugu. Haukaya ya Espanyo ujili ya Ingerezani, Autriche, Allemagne, Faransa, Itali na nansiza saya unu zendongo kasinyangu. Zinu zitsongeza wenge ya mazomana Wangerezani wakati unu ngwatwali yao karari za daraja haju na ufikiria lamanda o wandu wa juu ziroria. Wando bahanu ya mera waho mji wa London mji wa izi Wangerezani ya unesaukaya geijo mkinishiha wandu wa dubaliliwe masihu inu yambao couvre-feu. Almuradi haruma mijimihu minji ya hili bara la Ulaya ya madamano ngendele yao ili ulani ze azma za ukaya warudi warijezi wa modani ne mazoma wahezinsi za hao na nusu ngwalata ujila ukaya ekabangu ya wandungu wabuli wao wende hazini o wanangu wabuli wao wende shioni wasangu wabuli wao wende lapitali hauwedu harumu izindo muhimu ili utsahamba hindu ya hula zabari hindini o wasaya watujubuliwa waroha haukaya ula wanano wala tsauliji mwendele ya one madamano linubaya la amia le bara la Ulaya na yabonge bidio wandu wake wadzima watahenda azi amma si ubuli ya nusu wazingamanyiwa. Almuradi ya mazomana wahele bara la Ulaya hamu ya hao do hifadhi marangi ya wahe zinsi za hao hata ngwarumi ya lugha ya ukaya ngebidio haini mru yensho harmali bara la Ulaya o wakati unu yale Sibiri no ya hunde shikali haukaya coronavirus hamara ya nyumeni le duche la vile dinu lijuha daraja ikao ngali shangazao ya mabea yonsi harmali bara la Ulaya ya namna libungu linu la rudi la juhamuo lilojuma unwachero o wabulaya. Devient une question politique qui divise. Hizi habari zatu za vonzi ndurka za ukifu ya taarifa habari hatu ngaromba umguru nani haruma taarifa habari za saya. Asantum. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Bref. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.